غادي كملن اسنوني إما سلواي أنسوف يسك أرثروايك أروات مثلك إقبيليا أسكا فرحة في ليلى أسكا فرحة في ليلى أسكا فرحة في ليلى أزل في الأول السؤال باش السؤال سلم داك اللي لاقنا غدا داك اللي تواتع تنميرس يكون ويا كون متيا المشطحة ديالو ياك يديوسان هذا نفكافون يجمثنا دو الناس حمزير اكل جمال زايد يقرن سراسيزم غا الحبس من بطل الحبس امهلسان ولا اشحال يا كي كتكتب حبس اطاسك السوس من فلاس اسميت نساوض غاجنا سيدو كلان بدانا تمسلاين ولا ثنيا امنيستي انترناسيونال تسلويثيس ديال الجزائر تشيني ينزان الحكومة ديال الجزائر داوزا كلوسي فلا وتوكوما هاد مسلاية في الوناس حمزية le comité national de libération des détenus يوغي غادي يمسلاي في جمال زعيم ياكل دو ناس حمزيه امنيستي انترناسيونال نروح ندان يتصدبر مفلاس ندان نظام غير نتي غريك شكاع التبرات الجزائر يواك ناس يتسرح ودغا لا سيكسيون d'Amnesty International نفقايز تروح تخدمد دي بورتري ديال الناس حمزين بور سا ليبيراسيون مي اون ديزون هاد قارن بلي باسكو لا écrit دي شوز sur فيسبوك الناس حمزين n'a jamais rien écrit sur Facebook ni contre l'islam ni contre quoi que ce soit. Il a écrit toujours des choses pour l'indépendance de la Kabylie. Il a été arrêté non pas pour Facebook, il a été arrêté يتوحبس خاطر بنتان إذا مقران إذا سلواي نتقنع بفران إيمان نسلام. Il a été arrêté parce qu'il est président de la coordination ouest du MAC, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Djemal Azaïm a été arrêté effectivement pour ce qu'il a écrit sur Facebook. Mais les hirakistes, islamistes et autres, nous كيقارن باللي ماشي دنا ويكينيا. بون تمشي كدوي نوان سي بون نكوني نقارن الى قد نتسرحن. نكوني نخدم ربي حياف. Nous ne sommes pas des racistes. Quand il y a un détenu politique, nous demandons sa libération. C'est un principe. Nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées, mais nous sommes dans le devoir de dénoncer l'arbitraire qui les frappe, l'injustice qui les frappe. C'est comme ça que nous allons construire un monde de paix, de sérénité et de progrès. Donc, أداودا أما كلي دينا ويلي ديزو هنا كايا كان غافلو الناس حمزية أنايا قبايلي فلاس يقروح الحبس وين لا يقوين أنايا قبايلي يوغي لو الناس حمزية ولا يحمل لا لو الناس حمزية هذه يدير وأنايا قبايلي عندنا نبغوا نكوني نقول ما تشفام اسمي ديلول وانا يا قبايلي نقول اث القدر واث الفذ هي المكان امريكان ذي الموت انمس فلاس انمس فلاس لو انت جاري ولا تيغضون وكيني كانت زلساس ووعد روح غدا الساعة يوكلنا دمسلايا تيمرنا غاف اوال الناس حمزيه بغانا تسمكتيغ ذاك
السا ذا سنو مزروي أو ندينير زيكني تروسن مدن تيشوشا الساقي بضوش وقروي والتشاشي تاكي قرن دي الوقت اليوم أي غار الساقي بضن 150 يسقوسن اسمي ديك تموت تقبايليس لقيني مقارن ونفاق من فرنسا ونفاق رومي لا guerre contre la France. C'était le 14 mars 1871 que أمقرادنا من الوقت قرناس مقرانيو هي سنة نستعرف أمقران دوين دينان نكيني وقبل غرام هذه اللي غداو زاكنون فرنسا السيولة هي القبايلي إوا كنا هذه يرفد الفوشي هذه يرفد تمكحلتيس هذه النار أعداو من فرنسا سيدو السنة من بعد الشيخ حداد يعاود ديك مسيسن يناياس أذكر كوزا كينيكات القاها وذا دينير هذه اتك قالنا فرنسا تك هذيك واسي في دمن يواكن ثرونا وستو غادرة ثروان سن سيتي ومن بعد دي الكيرة تضراد لا كابيلي افي موبيليزي 250,000 hommes 250,000 hommes إذا كان شي تموت القبايليس مكان فرنسا. Malheureusement, il n'avait pas la technologie de la France et de l'armée française. À la fin, il y a eu des défaites. Mais, il a قد نشفوت. الجيرانيين c'était des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de générations يقموسن. ويذ لانوي دي توطفن شقانتن على نوفيل-كاليدوني الساقين ساعة 3000 قبايليا ديال نوفيل-كاليدوني قرنسن دي كالدوش الساقين لان des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont des Kabyles روحا وقالنا رولنا في الحكومة فرنسا إوا كنا توطفنا على الحبس نغتسوا نغنرا لا نولي توشكان غير كيان هي كيما راه ديونو مزروي يبغانا ذا تفسين يبغانا تسفسين ويتسين راه وتتسيسين راه و امزروي ثورة فرنسا سي دو مونسونج ذا الكذوبات يتقرن غف الوقرانية الناس المقرانيين إلا يخدم يدنا أنا ميلا سميس ديك ستي أكاليس هو مكي ديكار أنا سا سي ان مونسونج سي ودقارن ديال داكيس واليثا كاين يوران غف 1871 هاد قارن il n'y avait aucune revendication nationalitaire. Pourquoi ils le disent? C'est parce que c'était vrai qu'il y avait des revendications nationalitaires. C'était la Kabylie qui défendait et rien d'autre. L'insurrection de 1871 était une insurrection kabyle pour l'indépendance de la Kabylie et rien d'autre. Et nous remercions nos ancêtres, nos insurgés de 1871 comme ceux de 1857. Il n'y a aucun Kabyle qui a eu le courage, ou plutôt qui a eu le déshonneur de signer un acte de capitulation devant la France. Quand la France fut vaincue par l'Allemagne, il y a eu un acte de capitulation à Versailles. La France s'est inclinée devant l'Allemagne. La Kabylie ne s'est jamais inclinée devant personne. Ceci est un hommage pour nos ancêtres, pour nos devanciers, ceux qui ont à cœur
l'honneur et la liberté, la dignité du Kabyle et de la Kabylie en général, du peuple kabyle. Ce peuple mérite toutes les éloges. Il mérite tous les respects. Et ce n'est pas la falsification de l'histoire qui va nous arrêter. Ziknir, نثق تسالونا مزروي الساقي تسالونا غالا تيالو نكوني غالا تيالو. Et d'ailleurs, pour les archives ouvertes déclassifiées par la France, on va découvrir que le Mokhrani, ce n'était pas une question de terre à lui, mais c'était une question de royaume de la Kabylie qu'il fallait préserver. Et j'appelle tous les étudiants en histoire, tous les Kabyles, des étudiants kabyles en histoire, d'aller chercher, d'aller fouiller dans les archives de la France, maintenant qu'ils sont ouvertes, pour que d'autres n'écrivent pas le contraire de ce qu'il y a. C'est à nous de nous réapproprier notre histoire. L'acte d'aujourd'hui, et je vais vous inviter tous, d'une part, à être en phase avec les insurgés d'hier. C'était vos parents tous, c'était tous nos parents. Dans mon village, nous avons récupéré des archives. Il y a des gens en 1857 qui étaient morts à Adnir, alors que nous sommes à 70 km de l'Arvada. C'était toute la Kabylie qui se battait contre la France, contre l'occupation, contre la colonisation, contre le colonialisme. Et c'est à l'honneur de nos parents, de nos ancêtres, d'avoir fait ce geste-là. C'est la dignité d'un peuple qu'ils ont défendu. Et ça me rappelle cette insurrection de 1871, ça me rappelle le printemps noir. Ce sont des jeunes qui sont morts pour la liberté du peuple kabyle, pour la dignité de la Kabylie, pour la liberté, pour l'indépendance de la Kabylie. Mais nous ne savions pas décrypter les signes de l'histoire et de l'actualité. Isma, en cette heure solennelle, nous nous réapproprions notre propre histoire. Depuis 150 ans, jamais personne n'a célébré, n'a commémoré l'événement. Eh bien, il est arrivé ce jour pour le faire, et ce sera chaque année, nous le referons. Désormais, le 24 juin 1857 et le 16 mars 1871 seront des dates phares de l'histoire de la Kabylie qui vont générer une mémoire collective entretenue et valorisée. Donc, à partir d'aujourd'hui, nos ancêtres peuvent reposer en paix puisque nous reprenons le flambeau. Et je vais vous dire, il y a eu 2 levées de drapeaux particulièrement importants. L'un, c'est la première fois que nous avons levé le drapeau kabyle pour lui prêter allégeance. Le deuxième, c'était le 28 avril 2015. C'était sur le lieu de la bataille d'Isharrivan que nous avons levé le drapeau pour dire que là où nous avons été battus, nous nous relevons pour continuer le combat jusqu'au bout. Et la troisième fois, c'est aujourd'hui. Je vous invite tous à observer une minute de silence. J'appelle qu'on lance l'hymne national. Nous allons lever le drapeau à la mémoire et à l'honneur des insurgés de 1871. Vive la Kabylie indépendante!
indépendante, Kabylie, indépendante, Kabylie, 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 indépendante, Kabylie, indépendante, Kabylie, هي كانت مثلا كيستمثلنا درسيت ديوان دقيقة نتسمي ذي المند بوساجي دا جامون ذي المند ليستوار دو لا كابيلي هاد السيتر ديوان هاك نقرا دقيقة تسمي ايوان دا ارنسالي انا ينا قبيلي هادي رفرف ذاكي دي لاباستي تنمر في اللون اتندي ماريه ماليت مثلا Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, 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 Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie, Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Kabylie, Kabylie.
أكاتن مثلا تستماتين تنمتي كل أنوي قدران على سيارة تمور تقبيلي أكون سلم راه يدي وتسميس أدنيني أفودي كرزان أدنيني رجعت تمور في مساس الوي وطول تمور تقبيلي سعاد يرقص نميكي سعاد كي نقارن اسمه ونميكي تمور تقبيلي وتغليارا السترة تكون مثلا أكد تزران إلى الستوند جوست أكوتي أنت إنسان ولا فين تمور تقبيلي أنت إنسان